maayong pag-abot, pwede na tayong mag-horseback riding and carabao riding. Welcome to Bali! Imagine guys, sa atin to lahat, kakaibang side naman to ng Panglao. Here's village, pig pen, sheep shed. They have dreams while they sleep. Ikaw wala ka, wala. Ibutan mo niya. Hi, you're so cute! Lo, Dagan! Kinapit na mamalit! Dagan! Welcome to my asyenda. Oh, hala! Juicy! Dili mo kaon! So cute! Parang tempting mag-rice ngayon, guys. Getting to know, would you rather beach day or mountain day? City life or farm life? Oh, city life. Good morning, guys! Look at our view, guys. Sa bagong room natin. Yan, oh. Sunrise. Yan. Ang ganda, diba? Tapos pala guys, kanina sobrang lakas ng ulan. As in, kaya yung grass dito medyo basa right now. And the view. In fairness guys, sa bagong room namin, ito yung mas nakaganda. Para kaming naka-upgrade ngayon. Tapos yung pool. Ayan o. Pool. Tapos sunrise. Ayan. And dagat. Today pala guys is our last full day here in Bohol. So medyo chill lang yung itinerary natin ngayon. And chika ko kayo guys later on kung ano pa yung gagawin namin. Hey guys, finally bababa na kami. Pero guys, mag-ano lang kami, stairs. Kasi buti na lang talaga guys, hindi pa kami nakapasok sa elevator. Kasi right now, dito sa aming pinagstayhan, parang nag-burn out and they're using generator as of now. Kaya pala on and off yung lights dito. I mean, on and off yung kuryente dito. Kasi parang medyo, siguro, as of now, naka-rotational burn out. And ngayon guys, on the way kami sa Cebu na noon, sa South, ano to? South Farm, Bohol, Panglao. I don't know, basta yun. Day use kami doon. And then, naka-sleepers lang ako guys. Ano yun, oh. Yan. Binili ko lang dito sa Panglao. Buti na lang talaga guys, hindi pa kami nakapasok doon sa elevator kasi ang scary, no? What if na timingan kami na sana yung sasakay and buti na lang nag-burn out siya kaya hindi kami nakapasok. What if na-stuck up kami dun sa loob? Scary! Tapos pala guys, nasa 10th floor kami. Imagine, paano na kaya yan later? Sana naman wala nang burn out, eh. I believe guys, kaninang kadlawon pa yata siyang nag-burn out. Yun. Parang nag-burn out on and off ba? Parang change power o yun. And tingnan nyo, I don't know if narinig nyo guys yung generator yan. Yung sound ng generator. Yan. Finally, nasa ground floor na talaga kami. Ang kinsa man yung silhig. Here is the parking lot. And nakalimutan ko palang magdala ng jacket. Yan. Tingnan nyo, turik na turik ang araw. Tapos naka-sleeveless. Good luck. Daw is the key. Dito pala guys, mayroon pala silang mga restaurant din. Oo, na ay nakabutang. And feeling namin guys, may consumable 100 pesos daw yung ano namin, voucher. At least meron tayong drinks, di ba? Tiger Muay Thai. Uy, parang sa Thailand pala to. Bohol, South Farm, Panglao. Currently here na guys sa South Farm and ayan, we have voucher naman. So ito lang ipapakita natin. Sa Klook pala kami nag-book. Here's the view. Guys, o diba? Another chill day. In fairness, maganda siya. Ano? Yung information niya. Ay, dito? I think yan yung information. Payag. Kasi dito, restaurant. So parang cafe nila. Diri, guro. Hello, good afternoon. Isa ko sa ulo ito. Bangko.
Farmers Village, ano nga pathway, kindly go straight lang po. Follow niyo pong signages. In Farmers Village, activities adto, horseback riding, carabao cart riding, and feeding of animals is free of charge. Unless if gusto niyo mag-feeding sa tulo, ma'am, sa koi fish, catfish, o birds, natay additional charge 20 pesos para sa feeding nila at turabayan sa sulod food, ma'am. Then second, after Farmers Village, aning Fisherman Village, katong ina Fishing. Atong fishing is catch and pay, 385 per kilo, then available na fish is tilapia. Then lastly, ma'am, sa likod, ani, Artisan Village natin mga finished products ano like baskets, clay pot, or productions of cocoa products like cocoa candy, vinegars, or virgin coconut oil. Bali, self-guided lang siya nga tour, ma'am, pero naaral mo assist po sa balon. Pwede niyo picture ang map or scan para sa guide niyo po. Thank you. Okay, thank you. We're finally here, guys, sa South Farm. Yee! Maayong pag-abot. Ano sa meaning sa maayong pag-abot? Welcome home. Hello, mushroom. Oh, mushroom. We're here at the mushroom station. Maayong pag-abot. Maayo means good. Pag-abot means home. Good home. So, dito pala sa guys, sa South Farm is pwede daw tayong mag horseback riding and carabao riding. Free naman daw siya. Pero sa fishing is free yung pag-fish niyo. I mean, pag ng fish. Basta yung for fishing. Pero if makakatch kayo ng isda is yun na yung may bayad. Huwag na lang. So, wag na lang. Manifest natin na hindi tayo makakuha ng isda. Bali. Artisans Village. Ay, nila din mo. Artisans Village, Umas Restaurant. Kato dito, katong na cafe. Prawn Farm. Okay, let's go. Tapos guys, pwede nyo i-scan yung QR code. Meron naman para sa map nila. Asa ka dali, bebe? Are you a monkey or a lion? Is lion? Okay, lion. Go. So, diha yung fishing, oh. You know. Sige, go. Monkey na lang tayo. Picture. Ay, no, di pwede, di masuod. Ano na? Sektor kayo, unggoy dyan. Sakto kayo, unggoy dyan ka. Ako kay kit man ko. Arita sa lion. Okay. Ang lion, tukuan sa lion. Look, perfect mo di. Ang sa unggoy. Kuha. So, dapat sila ikuan dili, guys. Ari lagi taga-start no sa mga kuan. Sige. Welcome to Bali. Okay. Wait, tukmod ko. Yang heart kay tabi. Ay, ana ulo day. Nalipong na ko. Trentahin things. Hulo na, hugaw na kong tiil. Maya. Hello. Ay, maud siguro yung gamit ani niya. Oh, right. Lagkan na tayo. Ay, okay na eh. Welcome to provincial life. Ado, bebe. Ay, sa mga pets siguro na, no? Buang, babe. Sa hindi. Yan ang ganda niyo. Ikaw, bebe. Mag-minute man. Dito na area, guys, is yung for fishing. Ayan. Please ring the bell for fishing assistance. Catch and cook, ask our fishermen for assistance. So, ano talaga no, kung once na may nakuha kayo, guys, parang bawal siya siguro isa sa uli nyo. Tilapia rin na adre, boss. Tilapia rin. Pwede sir, magsakay-sakay ng kwan. Dili. Pwede na. Pwede na. Live seafoods, catch and cook, live bangus, 95 per 100 grams. Meron ding live tilapia, prawn, shrimp, mud crab, catfish, lapu-lapu. Tilapia. Lagi. So, pwede ka dali mo kuha. Or for, ano lang to. In fairness, guys, ang ganda ng, no? Vibe dito. I mean, yung, ambience.
Nature talaga. Muna takatag iya dali ba? Sorry. Imagine guys, tayo yung ano dito. Imagine guys, sa atin to lahat. Sundera. Asyendera. Ikaw, sige, imagine ikaw tagiyan eh. Ang lawak ng space. Wow. Another mushroom station. Dito guys, yan, maraming isda dyan. Pwede kayong mag-catch ng isda dyan. Then, here naman is a farmer's village. In fairness, maganda siya kasi yung parang setup bitaw ng farm. Maganda siya, tingnan. Bitaw. You know. So, kakaibang side naman to ng Panglao, di ba guys? Fisherman's village. Uy. Basa lagi ni. Farmer's village, pig pen, sheep shed, duck village, turkey village, goat village, grazing area, ostrich, chicken, koi pan, tortoise, catfish, aquaponics, greenhouse, red shed, kitty barn, hydroponics, greenhouse, rabbit habit, guinea pig, garden shed, vegetable garden, bird aviary, nursery, and propagation. Please get your badge at Payag. So, Payag for farm tour access. No badge, no entry. Ay, kani? Balik kani, no? Okay. So, we're about to enter the farm village. So, nice ba siya, uy? Kung nandito kayo sa Bohol, guys, check nyo to. Tapos, guys, very lang to. Mura. Mga around 300 pesos lang yata. At least, di ba? Hindi lang yung dagat, yung view niyo. Piskot ko yung ako. Baboy. Hello. Marunong ka naman, marunong. Hindi siya kong gumul. Baby pa siya. Baby shark. Pig pen. Pigs, pasas, and all that is 2,000. They have dreams while they sleep. Fun fact. They have dreams while they sleep. Pig hearts. A pig's heart valve have been used in humans' heart surgeries due to their similarity to human heart tissue. Ay! Baby! Pig's heart have been used in human heart surgery due to their similarity to human heart tissue. Ooh, mga baboy. So, yung baboy tsaka yung human parang may similarity lang ng human heart tissue. Interesting. Scientific name, Suscrofa domesticus. Dito naman mga sheep. Ang sagay kanta ng sheep. Walang so cute! Oh, sige, ganyan ka, baby. Wow! Okay, kakasad. Kakasad, alit eh. Makadaw ito tanan lagi. Hello! Look how cute niyo. Hi! Ayuda time! Uy, dahil lang. Ikaw. Ay, kabala ka, wadaw tanan. Ibutar ko ninyo ha. Pa, ikaw pa ka na? Imo sad. Siya pa dia. Ikaw pa ka? Ang yan ka, baby, may mong farm. Farm buo. Hello! Magut na hero dia. Don't. Puno ya pilih mo kamot. Ya, gamay. This na mana siya? Kasi daw. Pagani mesti ka na lang. Ali, luod sa lain no. Sige. Luod dia. Ako. Kasi daw. Hi, you're so cute. Kitty. Lami kayo. Sana Sige, kay ihawon na mo niya. Wala ka. Scientific name, Ovis aries. Excellent memory can recognize faces up to 50 other sheep and even human for years. Have 320 to 340 degrees of vision. Have no top
teeth, sleep with one eye open. Oh, sheep can recognize emotions. Oh, ang sama na ako na-feel karon be. Maka-recognize daw mo emotion. Char. My turn. Okay, ako naman. Ako, ang katapat ni Jan. So, mudagan ko pagka-mayor. Iboto niyo ako. Ayan ha, meron kayong ayuda. Agoy, hala ka isog. Ako mo siguro madaan ni nila. Ay, kalma lang, chill. Oh, makakaon na lagi mo. Tabangan to mong kaon. Sulit tabi kay maray kasi ka. Ay, ari tabi kay murag kuon sila. Wala pa kaon. Mungkin Tagaluson ang Mindanao sad. Ang taga Visayas. Bisayas. Eh, mana sige ikaw ang Tagaluson. Kita sad. Oh, very good. Kaya iya po. What you kaon? Ah, kana mo. Ay! Wow. Okay, taga Sikihor. Taga Sikihor sa iya. Gutuman yung Tagaluson eh. Ay, adi lang to. Ay, nila. Tapos taga Mindanao. Feel ako, dugay ni sila makakaon. Kabaw sa juday silang kaon, no? Di nila pilo ng stick lagi. Ah. Ilang tingog kay mura na po kanding, no? Di ba? Ah, sige, faster. Faster kay hapit nang mag-ending yung snack break. Dili man siguro na siya kanang eating challenge. Hapit naman yung ma-end lang lunch break kay back to work na mo. Sige mo pansin mo. Pansi. Mutay mo balik hapit nang alauna day. Oh, alauna. 3 minutes na lang. 3 minutes. 12:57 na kasi. Sige, mana. Wala bigi. Oh, time in na mo. So, ito pala yung feeling guys na meron kang farm. Manifest, meron tayong farm. Okay, let's go sa next. Turkey, ducks, guinea fowl. Fowl? Foul. Then geese. Geese who? Geese who? No, dagan! Hapit na mamalit! Dagan! Ito guys, merong kabayo. Ano sa sound sa kabayo? Pwede daw kayo mag-horseback riding dito. Kasi yan ang sir. Yan. Tapos may karabaw doon. Please be a good boy, good girl. Good boy. Good boy. Let's go. Okay. Gaan naman siguro ko. Okay. What? Okay. Kuya, ayaw ko biya, kuya ha? What about? Basta. Hihi. Let's go. Relax lang. Wow. Welcome to my asyenda. Nakapag-ahon na tayo guys sa kahirapan. Meron na tayong kabayo. Pwede sa de, karabaw kuya mo sakay. Patuloy niyo kung straight na. Ah. Ano na sakay? Ah, ay, okay. Wow. Abot na ko Cebu. Ano sa pangalan ani niya? Tisoy. Ha? Tisoy. Tisoy? Anong tisoy? Tisoy jud ni. Kato, babae do siya. Laki gyapon na, okay. Salamat kuya. Thank you. Guys, tapos na akong mag-horseback riding doon. And maganda naman siya. Pero, actually, hindi ko siya first time mag-horseback riding kasi na-try namin yan sa Cebu. And ayan guys, merong ostrich dito. Ayan. Ostrich. Dako din yung, ano no? Lawas? Lawas. Ooh. Hello. Ni hao. Howdy. Annyeonghaseyo. Tapos pala guys, doon sa Carabao, pwede tayong magsakay dyan. Pero mga 3 PM pa yata daw. And eto daw yung sasakyan nyo. Ayan o. Yan. Yan daw, eto. Eto daw sasakyan nyo. Yan, sa 4 Carabao riding. Free naman siya guys. Other feed me here. Sa ano naman, goat. Dito guys, nakaka-enjoy siya kahit matanda na tayo. Ayan. Uy, grabe. Gutumat eh. Abot na politiko. Bayo. Uy, uy. Ay, aray ka, kitty. Kay chill na siya.
Ah. Ay. Agay, hinay lang. Uy, ka-cute. Kanding na ay bangs. Oy, be. Grabe. Ano ba? Ikaw po? Sige. Nanay. Agay. Agay. Ay, kani. Oh, hala. Juicy, dili mo kaon. Hala, kani nga, kanding, di mo kaon. Wow. Nag-ignore ko. Oo, kani siya, di na siya makaon na mao. Arte. Chubby, ikaw ba yan? Ah, okay. Sobrang nag-enjoy kami guys. Eto, gutom na gutom. Basin, mauni siya ang mama, no? Uy, wala na, slide na, no? Oy, mana na. Okay, napak ko. Ani, kay cutie. Ikaw, Sige. Diyos ko. Guys, in fairness, nag-enjoy talaga kami dito. And, kayo guys, if meron kayong mga kids, yan, idala nyo yung mga kids nyo dito sa South Farm, Bohol. Tapos mag-horseback riding kayo. Tapos later mag-carabao riding kayo if gusto nyo. Then yung mga feed kayo sa sheep at saka sa goat. Libre naman siya. Kasali na siya sa entrance. Tapos guys, nag-book pala kami sa Klook and I will just put the link on the description box below. And nandito kami ngayon sa parang koi pond. Yan. Dito naman tayo sa mga koi. Doon din merong koi. Feeling namin, eto, pabalik na to. Yan, koi. Animal snacks, 20 pesos. Drop your fee here. Okay, pwede din tayo mag-donate dito, guys. Yan. Ay! For koi, di ay na siya. Okay. Ari na pod. Uy! Kalma na mo, makakauna ang tanan. Calabash. Scientific name, Crescentia courgette. The hard shell of a fruit are used to make bowls, cups, jugs, and other containers. The leaves, fruit, bark, and seeds have been used in traditional medicine around the world to treat a range of ailments, also named miracle fruit in the Philippines. I see. Ito naman, sa area na to, mga catfish. So, another 20 pesos here. Duko, baby. Duko. Oh, Sakit, yung gawas. ay, shy type. Tara. Tikuto mo na. Nani? Di lagi siya mukhaon. Busog ba sila? Makita. Ay, ito na eh. Anam na. Kusog ng kamay. Tura! Shy type. Init, magod, init. Gas. Daot ilang skin. Sin busog pa ni sila. Snack. Ito yung... Look. Ito na, mag-vacuum. Marag pinakon ba? Marag pinabitanding ba? Parang ano guys, vacuum yung bunganga nila. Ooh, there you go. Parang same sa butanding. Yan. Kaya pala ayaw nila ng tagsa-tagsa. Torchwa! Hello! Torchwa! Parang sige diba itong nagpulasan lang ba? Ulo! Happy eating everyone. May siguro nga ito. Lolo, may inong kaon dyan. Ang tilawan? Nindot kigtingo mo na mukbang. Crunchy ba? Crunchy kayo. Parang isa dyan guys. Oh, yan oh. Chill like a boss lang oh. Sunbathing. Tapos yung mga kapatid niya nandito. Nagmukbang. Tapos dyan pala guys. Yan, merong baby tortoise. Sa dihang gibiyaan nami. Ayan. Kaya man na magkaon. Gibiyaan nami. Ug-ata siguro nilang shell oh. Nalumping oh. Nalumping. Pagkatawag? 4 years pa din isa. Dagko na rin mo. Kahit na lang ilang shell. Dahil sir, Pwede mo hikap. pwede man sakit bata madako pa ni ang grow ani ninja taman 10 years. 10 years na friend eh? Adi ang 100 to 150 years ang lifespan ani. Pero ang taman siya mo to. tubo, 10 years.
Ikaw pa na, bebe. Di man na siya mama. Oh, grabe oh. Kabig siya. Bugat na diyan, no? Kuan, mga 25 kilos. 25 kilos. Ganun kung hikap. Dali, dool. Oo. Gabihan, no? Asa na lumping. Ano na, lumping mo, no? Iya ha, ma'am. Mao dyan na siya, inborn. Oo. Nasa ilhanan nga, mo ni si Kwan. Kasi pangalan ni niya. Kuan, si Baludoy ni. Baludoy. Oh, Manding. Manding. Kuan, kuan, pangalan sa tag-iyan. Kani kadali kay matiman-an kay tungod siyang Kuan. Luloy. Baludoy. Abaludi. Makuan na mailhan dayon. Napoy gamay adto, bagong pinalit kay puro laki man pang breeding man tong bai. Ba ila sod? Oh, kare gamay kay Katong gamay palagi. De. pang breeding kadaghanan ba. Indot na. Gabi din na, bugata, 25 kilos. Knock. Who's there? Sensitiveness lang. Kung anaon, dili. Dili. Basin. Basta no? Yung name pala nito is Salcuta tortoise. Can live up to 100 years or more. Dito guys, kitty barn. Para siyang siguro mga cat cafe, ganyan. Ay, dito kuha ka tong 1 week taon din. Bitaw no sila. Veggies garden yan. So, dito siguro nila kinuha yung ano guys, yung ipapakain dun sa feeding. Yung ipapakain sa mga sheep, ganyan. Indot kayo guys. Very accommodating yung staff dito. Rabbit. Asa tinyatin muna, rabbit. Rabbit na lang. Rabbit na. Thank you. Musod ta? Pwede di ay? Oo. Sige. Ihadlo ka sa. Tapos? Dili na sila mamaak. Dili. Kung mamaak sila, pa ako lang sa damo ha. Wala. Uy. Hello. Idol mo sa lingan. So cute. Pila pa yung mga edad ani kuya? Ay, asa ba? Hindi ka pa, may tuwag kapil, ay wa pa. Cute kin sila no. Oh. Kani kay nag-ilog sila. Kato kay chill ra. Balikan ko. Ang uban dito kay wala na basta paki. Alin lang na iba. What's up, yo? Hello. Gutom na. Gutom. Ay naman ta sa guinea pigs. Oh, ikaw kay kuan mo ka. Chill ra. Hello, morning. Guinea pigs. Cute. Meron din mga parrots, 7 to 15 years in captivity. So mostly sa mga animals dito, no, they can remember faces or even routines daw. I mean dito sa parakeets. So family of parrot din sila. Pero hindi sila yung nagsasalita. Nakabalik na kami. Nandito kami ngayon sa prawn farm and mag-order lang kami for snacks kasi medyo init na guys. Uhaw na tayo. Snacks lang ng konti. And ito yung view namin guys. Yung pond kanina. Ayan o. And our view, diba? Sobrang ganda. Parang may dalawang restaurant pala dito guys. Yung isa is yung Uma Cafe and then yung second is dito. Kung nasan kami is yung Prawn Farm. Pero guys, yung 100 pesos na voucher, I mean yung consumable na 100 pesos, kasali siya sa voucher natin is dun lang yata siya maklaim sa Uma Cafe. Pero dito guys, mag-try lang kami ng snacks sa Prawn Farm. Ito yung menu nila guys. Not bad na guys yung iba. Pero yung iba is not good. Ayan o. Screenshot nyo na lang. Ayan. Meron silang mga main courses, grilling, tropical salad, appetizers. And then, they have seafoods, catch and cook. Okay. Ayan ang way of cooking nila. 50 pesos cooking charge per 100 grams. So, meron din ang soup, veggies and noodles, rice,
mga fresh shakes or juices, merienda, frozen delights, beers, thirst quenchers, hot drinks, and desserts. So siguro guys sa amin is yung shake na lang, and then pansit palabok sa akin, tapos kamote fries. Ay, pwede, kamote fries isa. Pansit palabok, kamote fries, then shake, and then buttered chicken. Food is here na guys. We ordered buttered chicken. Parang tempting mag-rice ngayon guys. Char. We have here palabok, tapos kamote fries, and I have here watermelon shake, tapos banana mango kangjan. And then guys, they gave us complimentary snacks, parang for sima-sima bitaw guys, kasi parang mga 20 minutes kasi siya bago siya dumating yung food namin. So yan, binigyan nila kami. And then service water. That's it guys, and our view. Oh, diba? Bongga bells. Ang unique ng ano nila guys, palabok. Sudlanan sa palabok. So yung palabok nila may egg, tapos may parang konting chicharon. Then calamansi if you want. Okay. Yan. Maglamig ka tong kaon ron ay. Tapos pala guys, kanina for breakfast, as usual, nag-ano lang kami, karinderya, pero hindi na kami naka-video guys. Pero sa room lang kami kumain. Tinake out lang namin. Nami. Pero medyo gahi slight. Or ako rin eh. Shrimp. Sulit na eh. Tapos may itlog. Sarap. Ikaw, try mo. Oh, good. Dami, no? Oo, yun nga. Parang for us, medyo ano yung sa Jollibee, no? Lasang-lasa kasi yung Jollibee na palabok. Pero okay na to guys, 115 yata to. Tapos yung chicken nila, masarap daw. And ito, a must try din. Hashtag Shell Likes ito. If you are here in South Farm, Panglao, Bohol. Ito kasi guys, ano siya, healthy siya kasi kamote. Feeling namin naka-air fry to. Ayan o, tingnan niyo. Kamote fries, 55 pesos lang yata to. Chicken. Hey guys, tapos na kaming kumain doon sa prawn farm, and right now nandito kami somewhere here, Uma Cafe yata to, kasi i-claim na natin yung voucher natin. Meron daw tong consumable na 100 pesos, so maybe ice cream na lang yung bibilhin namin guys. And yung vibe naman dito guys is para na rin talagang Thailand na talaga. Ayan o. Diba ganito yung mga vibes sa Thailand. Yan. Tapos, eto pala, nakuha na namin yung aming ice cream. Pero, pwede naman kayong pumili ng iba dyan, guys. Sa amin kasi is, di ba, dalawa kami ni Jan. So, mayroon kaming 200 na, parang 200 na complimentary, 200 na consumable, either drinks or food. Pwede naman. Pero guys, yung kinuha na lang namin is eto, ice cream. Kasi, di ba, kakakain pa lang natin. So we have here dragon fruit sa Bohol Bee Farm. Very local vibe yung mga atake dito guys. Which is nice, di ba? Support local talaga. Actually guys, tag 100 kami na consumable ni Jan. Pero pwede daw siyang unsa na ko na iisa? Combine. Pwede pala siyang i-combine. So sa amin is mayroon kami 200 pesos na pwede i-consumable. And ito na lang yung pinili namin. Parang 185 daw to. Actually guys, pwede kayong pumili ng mga foods. Meron sa spaghetti, fried chicken, ganyan. Mga snacks, sandwiches, meron dun. We're here lang. Hi! In fairness, maganda dito guys. Would you rather, meron silang mga pa-trivia. Not trivia. Getting to know. Would you rather beach day or mountain day? Ikaw, ano sa'yo mo? Beach day.
Ako, depende sa mood. Pero, mountain day if nasa hugot era ako. Pero beach day if I want to chill. Morning person or night owl? As of now, morning person ako guys. Before, very nocturnal ako. As in, ngayon morning person ako guys kasi tentahin na. Ikaw? Parang na-enjoy ko yung mga morning, as in yung sobrang early guys, like mga 4 a.m. or I mean 5 a.m. ganyan. Sobrang sarap ng hangin. Yung hangin bitaw, sobrang sarap. Like, siguro if mag-walking kayo mga 5 a.m. or mag-running kayo 5 a.m. guys, promise. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ikaw, morning person or night owl? Depende sa previous day. Depende sa hugot in our previous day. Sweet or savory? Ako kay sweet. I'm not like, ano yung savory? Like mga, Sauce ko lang, mga curry, ano ba? ikaw. Savory. As in, ano man, like, example. Shush. Wait, sa savory foods. Kasi hindi na ako gumagana. Oh my God. Guys, pasensya ha. Hindi kasi kami mukbangers. Hindi kasi kami food vlogger. Ako, medyo into sweet ako. Pero guys, as much as possible, I cut, sugar. Pero, leaning towards turn ako to sweet. Savory, siguro yung mga, same ba yung mga herbs and Pizza. spices. Soups, pasta. Ay, savory pala ako, uy. Kung mga ganun. Pero I'm not really into pizza. Unless if Alberto's Pizza. If you're from Cebu, guys, yan, check mo Alberto's Pizza. Yan yung one of my favorite. Ewan ko, guys, uy, masarap talaga siya. Even if i-compare ko siya sa mga Angels or SNR, parang mas prefer ko yung Alberto's Pizza. City life or farm life? Oh, city life. Easy question. Ikaw? City life din. Oh, city life. Pero guys, sa mga ganito, don't get us wrong. We love naman nito, yung mga ganitong vibe. Pero guys, iba pa rin talaga yung kilig sa amin yung city life. Yun lang. As of now. Iba talaga yung may traffic. No, not the traffic. Pero yung modern. Yan. Coffee or coconut? Coffee? Coffee din. Ay, coffee? Yeah, coffee. Coconut if nasa healthy era ko. Coconut if nasa provincial life tayo. Yan. Pero coffee. Okay, about the table, what meal would you choose for your last supper? Meal? Getting to know din, nindot ni guys, mo din. Come here na sa Uma Cafe, tapos, mag-question kayo sa katabi nyo, para you would get to know your kasama. Wagyu steak. Wow, Wagyu steak. Last meal na ganyan. Ano na ba sila minami uri? Ako, ito pa bawi. Next question na lang. Which family recipe deserves to be famous? Humba. Ako kay, ano sa may luto ni mga kuhan kayo? Mga parang ako. Ano to sa mama? Oo, ano na. Family recipe man. So, ni mama kay siguro kuhan. Ikaw yung beef steak ni mama, yan. Ikaw? Chapsuy. Chapsuy. Yan. What food Chapsuy. instantly improves your mood? Food? Food that... Comfort foods. Oh, lagyan sa kayo mong comfort food. Chicken. Kaya guys, hindi nawawala yung chicken sa every meal, char. Akin naman, feeling ko guys, anything na pasta, yan kasi yung pinaka, favorite, anything pasta, spaghetti, carbonara, like that. Feeling ko, yan. Or lasagna, ganyan, basta mga pasta, yan sa akin. What's the best meal you've ever shared with someone? Spaghetti. Many to mention lang eh. Pizza. Spaghetti, pizza, many to mention. Or ramen? Kaya pizza gitu. Pizza? Wow, siguro po. If you, Bahin-bahin mo. bahin-bahin. If you could give someone, if you could invite 3 people to dinner, who would they be? My mama and my papa. If you could invite 3 people man. Ate. Ate. And the rest is history na lang. Sa akin naman, except for family siguro, 3 person sa North Korea. Kasi ganito, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Then sa Russia, Putin. Putin dahil. Ang ka-third kasi sa China, Xi Jinping. Komunista rin kayo.
Wala lang. Atong pan mag-heart-to-heart talk ta. Char. Last one. Ano yun? Funny table cards. Who at this table would survive longest on a farm? Since kita raman duha, would survive longest on a farm? Farm? Ikaw? Ako din. Ikaw, city girl mga. Ikaw? Pwede mo ang farm. Ano yung sa bus farm? Who would get lost first during a farm tour? Oy, wala ko nasaag. Ikaw. Siya. What would your farm nickname be? Sige, ikaw. My farm. My farm. Kukumo. Pangalan na hindi pinag-iisipan. Ako kayo. Hindi kayo, exclusively mine man. So my farm. Ako kayo, celebrating life in farm. Chef Shall farm. travel in farm. Kakuya. Chef farm. She farm. Shell farm? Which animal best matches your personality? Ay, ani na lang. Ikisultis ako Ako isultis mo ha. Para challenging. Sige, ikaw na. Dog. Dog, ako. Panon? Ay, day cat day. Okay. Sige, pakapak. Basta lang. Abi ba akong kiligon ko? Ikaw kay... Kuhan ka. Dog. Kuhan ka. Pangang... Ano ka rin ng dog? Golden Retriever? Like Golden Retriever dog. If your life were a farm product, what would the label say? Best pork in town. Huh? Best pork in town. Best pork in town. Abi para ko mga life coach si mga kuhan. If your life were a farm product, what would the label say? Ayaw niyang umiyak, guys. Ayaw niyang umiyak. Ako, okay, po. Label, so meaning one word. Ako, okay, Shell. Wala lang, Shell. Mabuti ka. Kung may wrong answer, correct answer dali. Ako, kala, Shell. Ikaw. Prime. Rich Prime. Prime. Prime rib. Prime. Prime. Wait. Prime cut. Okay guys, that's it and off to the next na. Punta na siguro kami sa Adso Strip Mall. Mall siya dito sa Panglao. Then guys, see you later. Bye!